ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କଥା କହୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିକି ଆସି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହୁଛି। ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଠୁ ଧରି ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୁଟିଆ ବନେଇ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ବନେଇ, ଭକୁଆ ବନେଇ, ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଯାଇକି 10,000 ମାଗୁଥିଲେ, 5,000 ନେଉଥିଲେ, ଅଳିଆ ବାହାନାରେ, ଅଳିଆ କାଢିଆ ବାହାନାରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଏ ବିଏମସି ଅଫିସର କେବେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଧରା ହେବେ? ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହବ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଘର କେବେ ରେଡ୍ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କାଲିର ମାଡରେ ଆଜି ରାଉରକେଲା ରେଡ୍ ହଉଛି। ଘର ଘରେ 60ଟା 70ଟା ଘରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବାହାରିଲାଣି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବାହାରିଲାଣି, ହେରୋଇନ୍ ବାହାରିଲାଣି, ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଦକ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ଭଞ୍ଜନଗର ଜେଲ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍, ଜେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାଉଛି କେମିତି? କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଇଠି ନିଶାକୁ ସପ୍ଲାଇମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ମାଉଜର। ରାତି ପାଇଲେ ଗୁଳି ଫୁଟିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ଆଜ୍ଞା ରମ୍ଭା ଥାନା। ये बंधुक सप्लाई गंजाम को किए कर घरे घरे बंधुक पोता है। आ सरकार किसी पदक्षेप नेबे कि? मु जहाँ कहूँ सत कथा कहूँ, ग्राउंड जीरो देखिक आसी कैमेरा आगे कहूँ घरे घरे बंधुक अच्छी। बंधुक केबे बाहर आ दुर्दांत अपराधी मान केबे इनकाउंटर करा जीवो? ये जो अपराधी माने राति अधरे देखंतु अपराधी किए ए हिंजड़ा माने देखंतु बरमुडा बस स्टैंड रे राति जाक बुलुचंती, खंडगिरी पहाड़ तले बुलुचंती। बरमुडा बस स्टैंड रे यात्री आदिवासी यात्री मान टार्गेट करुँच। रायगढ़ आड़ जड़े आसीला जड़े भाई तार मनी पर्स नहीं गले छड़ेक सी जो 100 टंका देला जा मनी पर्स दौरान माने ये को न्याय भाई? ये कमिशनरेट पुलिस कौन एसी शोई पड़ा कि? राति अधरे महिला मानक सुरक्षा तो देवा जहाँ ना धरते किन्नर मानक ये सजे दि जाए गुंडा। बीजेडी सरकार गुंडा सजे किन्नर मानक। किन्नर मान आणिकी जेरा करूँ देखिए पाखु केते संपत्ति बाहर। किन्नर मैंने आज राज रास्तार आसिक निज पावर देखा पावर आउ ना। बीजेडी सरकार तुमको देता पावर, तुम्हें मैंने जहाँ लुटिच जहाँ हड़प कर लोक किन्नर मैंने मारी, केते गंजे बेपार करते, ब्राउन सुगर बेपार करते, रास्ता घाट यात्री मान साधारण लोक देखिले लुटपाट कर तुरंत केबे बंधा सरकार मोहन बाबू को एति निवेदन कर।